رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں دوبارہ آن لائن کلاسز میں آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو آج ہم بیٹا کیس لاس کے حوالے سے میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ سلائیڈ شیئرز میں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں۔ اس سے کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ سر اس میں کر دیں تو ہمیں بڑا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں نے جیسا کہ کچھ لینڈ مارک ججمنٹس تھیں، جس طرح مولوی تمیز الدین کیس ہے، اس کو میں نے کچھ سلائیڈ شیئرز میں بنایا ہے۔ پہلے تو یہ ہم سٹیپ وائز اس کو ڈسکس کر لیں، جیسا کہ آپ کو یہ تھوڑا سا اس کیس کے ہم پرسپیکٹو میں جائیں تو ہمیں یہ دو چیزیں اس میں ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر جو ججمنٹس ایسی ہیں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر آپ کہہ لیں کہ وہ ججمنٹس جو ایک سٹگما ہے، جس میں سب سے پہلی ججمنٹ تھی وہ مولوی تمیز الدین کیس تھی۔ تو میں نے اس کو سلائیڈ شیئرز کی صورت میں اس لیے آپ سٹوڈنٹس کے لیے لیا ہے تاکہ آپ سٹوڈنٹس اس کو پراپر طریقے سے دیکھ لیں، اور میں نے اپنا ساتھ پرسنل نمبر کے ساتھ بھی شیئر کیا تاکہ کوئی پرابلم ہو آپ سٹوڈنٹس میرے ساتھ اس حوالے سے ڈسکس کر سکیں۔ تو اس کیس کو تھوڑا سا ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ پوائنٹس، اس کے جو بیسک فیکٹس تھے، میں نے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی، جس طرح وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں۔ اس میں جو بیسک فیکٹس تھے، بیسیکلی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تھی سیکشن 9۔ یہ میں نے جیسے کہ بیٹے واٹس ایپ میں آپ کو شیئر بھی کر دی ہیں۔ سیکشن 9 تھا، 10A تھا، 10B تھا آف دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھرو دا گورنمنٹ آف انڈیا امینڈمنٹ ایکٹ 1954۔ اب یہ امینڈمنٹس کیا تھیں؟ بیسیکلی دیز امینڈمنٹس ریڈیوس دا پاورز آف گورنر جنرل۔ ان امینڈمنٹس کے تحت گورنر جنرل کی جو پاورز تھی اس کو کم کر دیا گیا تھا، اس کو محدود کر دیا گیا تھا۔ گورنر جنرل ریئیکٹڈ اینڈ ڈیزالوڈ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن 24 اکتوبر 1954۔ اس سلسلے میں کیا ہوا کہ گورنر جنرل جو غلام محمد تھے، انہوں نے کہا کہ میری تو ساری پاورز گریب کر لی گئی۔ انہوں نے اس پاورز کے چکر میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی اس کو ڈیزالو کر دیا، کیونکہ یہ ان کا ری ایکشن تھا۔ اس کے بعد گورنر جنرل ایشوڈ اے پروکلیمیشن ان دس ریگارڈ۔ اب انہوں نے ساتھ ہی ایک ایمرجنسی جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ساتھ ہی پروکلیم کر دی کہ آپ اسی ریگارڈ کے حوالے سے، اسی سلسلے میں، کہ اب آپ کا پروسیس جو ہے وہ کورٹ جانے گی یا پھر اس میں۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا؟ مولوی تمیز الدین واز پریزیڈنٹ آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، سو ہی چیلنج دا پروکلیمیشن۔ اب انہوں نے ساتھ ہی اس پروکلیمیشن جو تھا اس کو چیلنج کر دیا۔ اب یہ چیلنج کس میں ہوا؟ دا پروکلیمیشن چیلنجڈ ان دا سن کورٹ۔ ہی پریڈ فار اے ریٹ مینڈیمس اینڈ اے ریٹ کوورنٹو۔ اب ریٹ آف مینڈیمس، یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ریٹس کے حوالے سے کچھ ڈسکس کی تھی۔ یہ آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے، اس کے تحت ہائی کورٹ کے پاس یہ جوڈیشل ریمیڈیز ہیں۔ اب جوڈیشل ریمیڈیز کیا ہے؟ ریٹس بیسیکلی ایک جوڈیشل ریمیڈی ہے جو کورٹ کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی جو ایسا کام جو انلیجیٹیمیٹ ہوا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ طریقے سے مینج کیا جا سکے۔ جس طرح خاص طور پہ ریٹ آف مینڈیمس جو ہم نے پڑھی، مینڈیمس، اس کے اندر کیا تھا؟ ٹو ریسٹرینٹ دا ریسپونڈنٹس گیونگ افیکٹ ٹو دا پروکلیمیشن اینڈ فار انٹرفیئرنگ ود دی ایکسرسائز۔ اب اس میں روک دیا گیا تھا کن کو؟ ان لوگوں کو روک دیا گیا تھا اس ریٹ کے اندر کہ جنہوں نے اس کو پروکلیم کیا تھا اور انٹرفیئرنس کیا تھا۔ کس کی؟ اس کی اسپیکر کی پاس کے اندر انٹر ہو گئے۔ اور یہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے ریٹ آف مینڈیمس کے اندر، کسی بندے کو بھی ریسٹرینٹ کر سکتی ہے، روک سکتی ہے۔ بھئی آپ کس حوالے سے؟ میں نے آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ ریٹس پٹیشنز کی بھی وہ بھی شیئر کے اندر آپ کو دی ہیں، ساری کی ساری اس کے اندر، جس میں ریٹ آف کوورنٹو ہے۔ اسی طرح میں اس پہ چلتا ہوں جو آپ کو سینڈ کی ہیں، آپ اس پہ ڈائریکٹ سٹوڈنٹس آپ اس کو نکال لیں۔ اس کے اندر میں نے ساری کی ساری جو ریٹس ہیں وہ بیٹا میں نے ڈسکس کی ہیں۔ اس کے اندر بیسیکلی تو ریٹس کیا ہے؟ پروگیٹیو ریٹس ہیں۔
प्रोगेटिव क्या होती हैं? जो आपका इस्तेहकाक हो, जो आपको राइट्स मिलते हो। अब आप देखें आपके आर्टिकल 199 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत पास 184(3) के तहत पावर्स है। इसी तरह जब आर्टिकल 199 की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, रिट ऑफ, आपको ये शेयर भी कर दी है मैंने, रिट ऑफ मैंडेमस. Mandamus is a judicial remedy which is the form of order from a superior court to any subordinate court or organization or public authority to do or refrain from doing something specific. यानी इसके अंदर आप उसको रिस्ट्रेंट कर देते हैं कि आपने जो काम किया है, जो स्पेसिफिकली इसके हवाले से आपको। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस की writ of habeas corpus आ जाए। Habeas corpus is a legal action through which a prisoner can be released from an unlawful custody. अब unlawful custody क्या है? इसमें आपने किसी शख्स को illegal detained कर लिया है। उस illegal detention की सूरत में writ of habeas corpus जो है उसमें क्या है? To produce the body. आपने उस बंदे को जो है वो अदालत के सामने पेश करना है। इसी तरह रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का अगर हम सीआरपीसी में भी देखें तो सेक्शन 491 के तहत भी ये पावर्स जो हैं वो सेशन कोर्ट्स को भी मिलती हैं। इसी तरह सेक्शन 22A और 22B जो हैं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत भी पावर्स जो हैं वो मिलती हैं, जिसमें जस्टिस ऑफ द पीस के तहत भी आप इनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो सेक्शन 491 सीआरपीसी है वो डिटेल के साथ डिस्कस करता है हेबियस कॉर्पस को। अगर आप रिट्स के हवाले से वहां पर भी हम जा। इसी तरह नेक्स्ट रिट ऑफ quo warranto. The writ of quo warranto is issued against a person who claims or observes a public office. अब इसके अंदर क्या था? कोई शख्स ऐसा ऑर्डर वो कोई क्लेम करता है किसी पब्लिक ऑफिस को, तो वो उससे इंक्वायर किया जाएगा किस अथॉरिटी के तहत उसने ये अथॉरिटी यूज की। इसी तरह रिट ऑफ quo warranto के अंदर जो है ये बेसिकली सारी की सारी रिट्स जो हैं ये अदालती फरमान है, जुडिशियल रेमेडीज हैं। कोर्ट इसके अंदर जाके मुख्तलिफ तरीके से आपको ये राइट्स जो है वो ग्रांट करती है, क्योंकि प्रोगेटिव रिट्स की मत में आते हैं। इसी तरह रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है? आप किसी को प्रोहिबिट कर देते हैं, ममनू कर देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते। और इसी तरह एक लास्ट रिट जो है वो रिट सर्शोराए। अब सर्शोराए क्या है? इज अ रिट इंटेंडिंग फॉर सीकिंग जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं सर्शोराए। ये वो रिट है बेसिकली, इसमें आप जुडिशियल रिव्यू की रेमेडी जो है वो आपके पास आ जाती है। अब जब हम इस केस के हवाले से इसके पॉइंट्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनके पॉइंट्स वाइज अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या था, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर जनरल जो था issued a proclamation in this regard. Maulvi Tamizuddin, he prayed for a writ of mandamus and a writ of quo warranto. इसी तरह the Constituent Assembly amended section 9(10) of the Government of India Act 1935. अब 1935 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो हम पर अप्लाई हो रहा था, क्योंकि हमने अपना इंडिपेंडेंट तो भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था। लेकिन 1949 के अंदर लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस यानी जो करारदाद मकासद जो है वो दी, जो अब आर्टिकल 2A के साथ एम्बॉडिएट कर दिया गया। इसी तरह दीज अमेंडमेंट्स, जैसे मैंने कि आगे डिस्कस किया, अमेंडमेंट्स ने पावर्स को रिड्यूस किया किसकी? गवर्नर जनरल की, और उसने इस रिएक्शन में प्रोक्लेम कर दी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर दी। अब सिंध चीफ कोर्ट के अंदर जब ये मैटर जाता है तो वहां पर क्या होता है? सिंध चीफ को डिसाइडेड इन केस इन फेवर ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन। द proclamation issued by the Governor General was invalidated. Legislation of Constituent Assembly is a part of Government of Dominion under Section 5. When Constituent Assembly functions under Section 8,
It acts as a legislature of the dominion within the meaning of section 6 of that act. अब इसकी जजमेंट क्या आई थी? Objection against section 223A was overruled. अब उन्होंने कहा था कि सेक्शन 223 के तहत हमारे पास पावर्स हैं, हम किसी किस्म की भी जो है वो पावर्स को यूज, इसी तरह उन्होंने उसको ओवररूल कर दिया. इसी तरह ऑब्जेक्शन अगेंस्ट न्यू सेक्शन 10 वाज ओवररूल्ड. इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सॉवरेन बॉडी एंड वाज नॉट सब्जेक्ट टू चेक्स एंड बैलेंसेस. इसी तरह ऑब्जेक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट का रिप्लाई इस सेंस में क्या था? Section 6 of the Indian Independence Act 1947 gave the Governor General of each of the new dominions full powers to assent to any law of the legislature of the dominions. इसी तरह इसी जजमेंट को हम अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. तो इसके बाद इसके अंदर क्या हुआ? Has the Constituent Assembly lost its representative mandate in 1954 as it was elected in 1946? The Federal Court decided. अब ये Federal Court को मैं डिस्कस कर रहा हूं. सिंध कोर्ट जो है उसने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि सेक्शन रूल 15 was properly framed by Constituent Assembly was recorded to dissolution. इसी तरह जो गवर्नमेंट की जो अपील थी, गवर्नमेंट फाइल्स एंड अपील टू फेडरल कोर्ट headed by Justice Munir, could the Governor General, a nominee of the Queen, imply his power to deny the laws of the Constituent Assembly? अब फेडरल कोर्ट का डिसीजन क्या था? Federal Court did not go into the question that whether Constituent Assembly was rightly dissolved, held the enactments of Constituent Assembly in the capacity of legislative or constituent body regarding the assent of Governor General. Justice A.R. Cornelius dissented from the bench members. He said that the Constituent Assembly be placed above the Governor General for two reasons. That Constituent Assembly was a sovereign body and statutes under which Governor General function were under its competence to amend. तो यानी उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी कंपिटेंसी के अंदर आता है कि वो इस जिस चाहे राइट को वो अमेंड भी कर सकता है. तो ये बेसिकली मौलवी तमीजुद्दीन केस जो था, मैंने आपके साथ आज स्लाइड शेयर की सूरत में डिस्कस किया. इसी तरह मैं एक और केस आज मेरी कोशिश थी, मैंने कल भी टाइम लिया है सर से और कोशिश करूंगा कल भी बेटा 12 बजे के करीब जो है हम जो चीजें होंगी, आप स्टूडेंट्स, मेरा पर्सनल नंबर जो मैंने अभी शेयर किया है उसके हवाले से जो आप स्टूडेंट्स चीजें होंगी वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं. मैंने अभी जैसे कि आप स्टूडेंट्स को मौलवी तमीजुद्दीन केस बड़ा डिटेल की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में भी दिया है ताकि आप स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने उसमें कोशिश तो की थी कुछ इसको पॉइंट्स की सूरत में, इनको ही मैंने इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो मैंने आपको स्लाइड शेयर्स में करके जो है वो शेयर कर दिया है. तो वहां से आप इसके सारे बेटा पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हैं किस तरह से इस केस को. इसके बाद नेक्स्ट केस जो था वो मैंने उसको भी कोशिश की कि आप स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह हम डिस्कस कर लें. दूसरा केस जो था आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं इसको भी आप स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर करने लगा हूं. यहां से ये बेसिकली एक केस स्टडी है, यहां से मैं इसको आप स्टूडेंट्स के साथ आप डायरेक्ट इसको खोलेंगे, मैंने इसका लिंक जो है वो आप स्टूडेंट्स को सेंड कर दिया है. इसके अंदर इस केस पर जाने, जुडिशरी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स एंड लॉज. अब जुडिशरी का सबसे अहम ड्यूटी क्या है? उसने लॉज को और स्टैट्यूट्स को इंटरप्रिटेशन करनी है, उसको देखना है कि कौन कौन से केसेस जो हैं इनके अंदर, जैसे आपको मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं. पाकिस्तान की जुडिशरी ने खास तौर पे, आपको याद होगा जिस वक्त इन्होंने सेकंड इमरजेंसी लगाई थी मुशर्रफ ने, उसको भी इन्होंने वाइड डिक्लेयर किया था. इसी तरह खास तौर पे जिस वक्त जजेस जो हैं उनकी खास तौर पे जजेस को जब घर भेजा गया उस वक्त भी जो एक डिसीजन आया वो भी उसके अंदर भी. इसी तरह फिर आपको याद होगा बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, एनआरओ
नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, ये 2007 की जजमेंट है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। इस जजमेंट के अंदर क्या था, पाकिस्तान के कुछ लोगों को इम्यूनिटी दे दी गई थी। किस सेंस में कि आप जो है वो बेनिफिट अटेन कर सकते हैं। किस सेंस में कि अगर आपसे कोई भी ऑफेंसेस हुए हैं, कोई भी इशू है, तो आपके तमाम केसेस जो हैं वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। उस सूरत में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के तहत पूरे पाकिस्तान के सिटीजन्स आर्टिकल 25 के तहत इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स हैं। अब जाहिर बात है, जब तमाम पर्सन्स इक्वल है तो पूरे के पूरे 17-18 करोड़ जितनी आबादी है उनको भी सेम यही राइट्स मिलने चाहिए। जब आपने सिलेक्टेड पर्सन्स को दिए हैं तो इट मींस कि आप बायस हो रहे हैं। तो कोर्ट ने इसको एबनिशो वाइड डिक्लेयर कर दिया था। तो यानी ये भी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, तो ये कोर्ट का काम है कि वो इंटरप्रिटेशन करे स्टैट्यूट्स की भी और लॉज की भी। इसी तरह अगर हम इस केस पर चलें जो मैंने आपको सेंड किया है, इस केस पर जाने से पहले इसके फैक्ट्स पर आ जाएं। द फैक्ट्स ऑफ द आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब केस वाज आर फॉलोइंग। सबसे पहले क्या है, चैलेंज ऑफ मलक अल्ताफ गौहर डिटेंशन। अब मलक अल्ताफ गौहर क्या थे, उनको डिटेंशन कर ली गई थी। द अपील्स वर फाइल्ड बिकॉज ऑफ द डिटेंशन ऑफ मलक अल्ताफ गौहर and Malak Ghulam Jilani, the detention of both of them was challenged. अब इन दोनों की डिटेंशन को चैलेंज किया गया था। Persons challenged the detention. अल्ताफ गौहर जो थे उनकी डिटेंशन जो थी जरीना गौहर ने फाइल की, और मलक गुलाम जिलानी जो है उनकी डिटेंशन उनकी बेटी आसमा जिलानी, जो उस वक्त आसमा जिलानी थी, बाद में आसमा जहांगीर होगी। इसके बाद कोर्ट इन विच पिटिशन फाइल्ड, the writ petition was filed by Asma Jilani in the Lahore High Court for release of her father Ghulam Jilani, and Mrs. Zarina Gauhar filed an appeal in Sindh Balochistan High Court. Abdul Altaf Gauhar and Malak Ghulam Jilani were detained under Martial Law Regulation 90 number 78 of 1971. जो याया खान का मार्शल लॉ था, उस रेगुलेशन का आर्टिकल जो है वो 78 के तहत 1971 को था, उनके तहत इनको डिटेन किया गया था। अब इसी तरह इसमें कुछ प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए गए। जैसे आपको याद होगा मैंने केस डिस्कस किया था स्टेट वर्सेस 200, इसके अंदर डिस्कस हुआ, इट वाज हेल्ड इन दिस अपील दैट प्रिंसिपल्स व्हिच वर लेड डाउन इन स्टेट वर्सेस 200 वर नॉट जस्टिफाइड। इस केस के अंदर उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी आप किसी सूरत में भी स्टेट वर्सेस 200 जिसमें कैल्सन्स थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962, इट वाज सेटल्ड इन दिस अपील दैट कोर्ट्स गिव फुल इफेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एंड ऑल लॉज मेड एंड एक्ट्स ऑफ वेरियस सिविल्स एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स बिकेम लॉफुल and valid due to that recognition which Constitution of 1962 and courts gave them. अब इसी तरह कोर्ट की ड्यूटी क्या थी? It was held in this appeal that court's judicial function was to adjudicate upon a real present controversy which a litigant raised before it, and if litigant did not choose to raise a question, it was not for court to raise it suo motu. अब ये आप suo motu के तौर पर इसको रेस नहीं कर सकते। इसी तरह bias in judge, it was settled in this appeal that mere association with drafting of a law could not disqualify a judge from interpreting that law in light of these arguments which presented before them या before him. इसी तरह इसकी बेटा jurisdiction जो थी उसको भी डिस्कस किया गया। It was held in this appeal that superior courts are judge of their own jurisdiction. अब जो superior court के जो judges हैं वो अपनी own jurisdiction के तहत किसी भी केस को डिस्कस करते हैं। Proclamation of martial law, it was decided in this appeal General Yahya Khan proclamation was illegal. ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर एक वाहद
ایسی ججمنٹ تھی سٹارٹ میں جس نے آپ کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دوبارہ جان دی, جس نے آپ کے ڈیموکریسی کے اندر دوبارہ جان پیدا کی. اسی طرح نیکسٹ اس کے اندر جو اگلا پوائنٹ ڈسکس ہوا, although doctrine of necessity was once again pleaded to define military regime of General Yahya Khan, yet same was rejected through judgment of this appeal. اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں جو ایک بہت بڑا سٹگما کی صورت میں تھا, سٹارٹ جو ہوا تھا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, اس کو بھی کورٹ نے ختم کر دیا. یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکی, نہ 200 کیس جس میں کیلسن تھیوری ڈسکس ہوئی, نہ یہ. To conclude, it can be stated that judgment of case of Miss Asma Jalani was, though announced after end of General Yahya Khan rule, yet it initially led to end of Bhutto's martial law, and finally it paved way for restoration of democracy and for adoption of Constitution of 1973. تو یعنی آپ اس سے بیٹا امیجن کر لیں کہ اگر ہم اس کی کنکلوژن کی طرف جائیں تو یہاں پر جو چیز کلیئر ہو گئی کہ اس کے اندر جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی تھا اور یا جو ججز باعث ہو کے جو ڈیسیژنز دیتے تھے یا پرنسپل لیڈ ڈاؤن ہوا تھا, وہ سارے کو ساروں کو کورٹ نے وائڈ ڈکلیئر کر دیا. اسی طرح اب تیسرا کیس جو ہے وہ بھی میں آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا لنک شیئر کر کے آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ڈسکس کرنے لگا ہوں. میں یہ آپ کو ساتھ بھیج رہا ہوں لنک شیئر, تاکہ اس میں جو کنفیوژن ہے وہاں سے آپ تاکہ اس کی اسٹڈی تھورولی کر لیں اور جو چیز ہو مجھ سے آپ اس میں انڈیپینڈنٹلی. اب آپ دیکھیں نیکسٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو آفٹر انڈیپینڈنس آف پاکستان several military coups and infamous Article 58(2)(b) of the Constitution of Pakistan 1973. Due to these factors, the constitutional development was stopped in Pakistan. Judiciary plays an important role in the interpretation of statutes. اب دیکھیں اس کیس کے ہم تھوڑے سے فیکٹس دیکھ لیں. اس میں فرسٹ ایلیگیشن تھا ایلیگیشن آف آفیشیل انٹرفیئرنس ود الیکشن آف 1977. اب جو اگر ہم فرسٹ پوائنٹ اس کو لیتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ اس میں ریز کیا گیا تھا وہ ایلیگیشن آف آفیشیل انٹرفیئرنس ود الیکشن آف 1977 تھا. یعنی اس کے اندر ریگنگ ہوئی تھی اور اس ریگنگ کی صورت میں ذوالفقار علی بھٹو کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ دوبارہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی. آپ دیکھیں نا ہمارے پاکستان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے, جب سے پاکستان بنا ہے بڑے بڑے مارشل لاز لگے جن میں ایوب خان کا مارشل لا ہے, اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا ہے, جنرل پرویز مشرف کا ہے, جنرل یحییٰ خان کا ہے, سول مارشل لا بھٹو صاحب نے لگایا. تو یعنی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں دیکھ لیں یہ وہ ہمارے اوپر بدقسمتی کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کہ اسی طرح الیکشن میں ریگنگ بھی ہے. اسی طرح نیکسٹ اس کے اندر اینٹی بھٹو موومنٹ بھی چل پڑی. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ ساری کی ساری ایک سائڈ پر ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ ایک سائڈ پر ہو گئی. اس کی ریزن کیا تھی؟ انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے, اس الیکشن کو ختم کیا جائے. تو اس میں کیا ہوا؟ نمبر 3 ملٹری نے کو کیا, ملٹری نے انٹرفیئرنس کی. اب آپ دیکھیں نا ہمارے پولیٹیشنز ایسے ہیں کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی لیٹر لکھتے رہے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آ کے اس طریقے سے اس کو ٹیک اوور کریں یا اس گورنمنٹ کو ختم کریں, جس میں بینظیر بھٹو بھی شامل تھیں, وہ بھی لیٹرز لکھتی رہیں. اسی طرح ہمارے ملک کے پولیٹیشنز ہیں وہ پاکستان آرمی کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ دھرنا جیسے پلان ہوا تھا, اور بھی چیزیں ہیں. یہ فیکٹس ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ مس یوز ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے پاکستان کی جو ہماری آرمی ہے, ہماری آرمی جو ہے نو ڈاؤٹ اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری ڈیموکریسی جو ہے اس کے حوالے سے. لیکن اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس ایماندار پولیٹیشنز نہیں. اگر آپ کے پاس ایماندار پولیٹیشنز ہوتے تو کبھی ماشاء اللہ اس ملک میں نہ آتا. اس کے بعد جو دوسری پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں جو سب سے دوسری اہم چیز میرے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں
हमारे लोग जो हैं वो कंपिटेंट नहीं है, एक ऑनेस्ट नहीं है और एक कंपिटेंट नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट हो, कंपिटेंट हो, तो कभी भी कोई अदारा किसी को टेक ओवर नहीं कर सकता और कोई बंदा किसी के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। पाकिस्तान की यही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इसीलिए तरक्की नहीं कर सका। इसी तरह Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto's dialogues with opposition leaders failed to stop military interference, and eventually General Ziaul Haq dismissed his comment through military coup and imposed martial law. अब जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज किया और गवर्नमेंट और जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। इसी तरह रिलीज ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो को बाद में लोगों ने थोड़ा सा एजिटेट किया, वो रिलीज भी कर दिया गया, फिर री अरेस्ट कर लिया गया। अब इस केस को इंस्टीट्यूट किया जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी जो थी उस वक्त मोहतरमा नुसरत भुट्टो, उन्होंने इस केस को फाइल किया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो था, नंबर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, रेक्टिफाई किया गया, तस्सीह की गई उन ऑब्जेक्शंस को। इट इज क्लियर दैट ऑब्जेक्शन इज ओनली द नेचर ऑफ टेक्निकलिटी। The Chief of Army Staff is also CMLA. CMLA होता है Chief Martial Law Administrator, and the objection could be rectified by adding words CMLA as stated in petition. इसी तरह Kelsen's theory, the theory of revolution legality, can have no application to situation where the breach of legal continuity is admitted to of the purely temporary nature and for specified limited purpose. It will be inappropriate to seek to apply Kelsen's theory to such transit and limited change in legal continuity of country, thus giving rise to unwanted consequences of for reaching character not intended by responsible for temporary change. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ, फेलियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यहां की जो गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई थी, किस तरह, ना वो मेंटेन कर सकी लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसी प्रोटेस्ट होने की बेसिस पर मिलिट्री कू हुआ। इसी तरह अरेंजमेंट ऑफ फेयर इलेक्शन, इसमें भी नाकाम रही, जो गवर्नमेंट थी वो फेयर इलेक्शंस कराने में भी नाकाम रही। इसी तरह ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लॉ कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑर्डर, द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाज जस्टिफाइड इन providing in Article 2(3) of Continuous in Force Order 1977 that right to enforce fundamental rights shall be suspended. To conclude that martial law as enforced due to state necessity and for the welfare of people, the Supreme Court gave decision in favor of federation. अब आप देखें, ये वो केस है जिसमें डिसीजन जो है फिर गवर्नमेंट के फेवर में आता है, यानी फेडरेशन के फेवर में, और डेमोक्रेटिक सेटअप जो है बदकिस्मती से वो एक दफा फिर पीछे रह जाता है। इसी तरह मैंने एक आर्टिकल जो है वहां से ये तमाम मेजर केसेस जो हैं, ये भी आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने वहां से इकट्ठा किया है, ये भी मैं आप स्टूडेंट्स के साथ बेटा शेयर कर रहा हूं, ताकि केस लॉस के हवाले से हमारे पास जो चीजें हैं वो मैं आपको ताकि उसमें डिस्कस कर। इसी तरह बेनजीर भुट्टो का केस भी है, मैं इसको थोड़ा सा ये आपके साथ डिस्कस कर लूं। पिटीशन वाज फाइल्ड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ असेंबलीज डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान। ख्वाजा अहमद तारिक रईस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1990 लाहौर 505 which was rejected by the High Court, and the Supreme Court upheld the High Court decision in PLD 1992, Supreme Court 646. Justice Naseem Hassan Shah was in this bench. अब इस केस के अंदर 58(2)B जो था उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इससे पहले आपको मैंने जैसा कि आगे भी बताया कि इससे पहले एक जुनेजो केस भी आया था, वो मोहम्मद खान जुनेजो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जनरल ज़ियाउल हक यूज्ड हिज draconian power he got from Article 58(2)B, which was made part of the Constitution through 8th Constitutional Amendment, and dismissed the government of
Muhammad Khan Junejo on May 29, 1988. इसमें केस फाइल हुआ था ख्वाजा मोहम्मद शरीफ वर्सेस ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह तीसरा केस जो था बेनजीर भुट्टो का, आफ्टर हर सेकंड डिसमिसल बाय हर हैंडपिक्ड प्रेसिडेंट who was acting as a puppet, Benazir Bhutto Shahid turned to the Supreme Court hoping for justice against President Laghari's act. अब यहां पर फारूक लगारी जो थे वो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेकंड रजीम आता है जिसमें जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का था, उसमें उन्होंने इनको प्रेसिडेंट लगाया था, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर दी और कोर्ट ने उस ऑर्डर को वैलिडेट किया। इसी तरह नवाज शरीफ वाला अगर हम केस जाएं तो वहां पर भी हम यहां पर देखते हैं, खास तौर पे जफर अली शाह केस। इसमें क्या था, मोहम्मद नवाज शरीफ ऑन अक्टूबर 12, 1999 द सुप्रीम कोर्ट moved through Zafar Ali Shah case, Zafar Ali Shah versus General Pervez Musharraf. The Supreme Court, led by Justice Arshad Hassan Khan, Justice Iftikhar Mohammad Chaudhry, not only rejected the petition but also empowered the fourth dictator of Pakistan to himself amend the constitution. A relief which was not even so. This black judgment pushed Pakistan into a blind ally. The backbone of country's economy was broken and incompetent dictators and his associate played havoc with country's energy and other all sectors. इसी तरह नेक्स्ट इसमें हम यूसुफ रजा गिलानी केस भी, मैं आपको ये सारी चीजें बेटे मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। तो ये द न्यूज जो न्यूज़पेपर था, या वहां से मैंने ये एक आर्टिकल लिया था, तो मैंने कहा ये आप स्टूडेंट्स के साथ इसको भी मैं शेयर कर दूं ताकि आप स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से भी जो आप चीज लेना चाहें, देखना चाहें, वो भी आप देख सकते हैं। ये भी मैं इसका लिंक आप स्टूडेंट्स को शेयर कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो परसों वाला लेक्चर हो उसके अंदर जो केस लॉस हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको किसी किस्म की भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप डायरेक्ट जो है वो मेरे साथ इसको डिस्कस कर लें। इसी तरह नेक्स्ट आगे एक डॉन का आर्टिकल था, मैंने यहां से भी कुछ पॉइंट्स जो थे वो आप स्टूडेंट्स के लिए निकाले थे। इसी तरह एक और केस है जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हवाले से अगर हम देखें तो ये मैं भी केस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। महरम अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब महरम अली वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान जो है, ये केस जो था, इस केस को भी हम थोड़ा सा देख लें। इसके बाद अल जिहाद ट्रस्ट वाला भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इसमें क्या है, इस केस के अंदर महरम अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1998 Supreme Court 1445 is considered to be an important judgment of Supreme Court of Pakistan and mark the importance of the independence of a judiciary, particularly in reference to the constitution of the article of 175 of the Constitution of Pakistan. इसके बैकग्राउंड में जाएं, महरम अली, a member of Shia organization called Tehreek Nifaz Fiqh Jafriya, denoted a remote control bomb in the vicinity of the Lahore High Court, where the two leaders of the Spy Sahaba and anti-Shia group of Sunnis were brought fire for a hearing the additional session judges. इसका पहले ट्रायल चला, फिर इसकी अपील चली। ये केस भी जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इसमें आप इसको थोड़ा सा देख लें ताकि इसमें जो चीजें हों, अगर आपके हवाले से है तो हम इसको जरूर साथ डिस्कस कर लेंगे परसों। आप स्टूडेंट्स ने मुझे वो बता देना है। इसी तरह नेक्स्ट जो है, मैं अल जिहाद ट्रस्ट जो वाला केस है, मैं उसको भी जरा ओपन कर लूं, वो भी मैं आप स्टूडेंट्स के साथ उसको भी हम डिस्कस कर लें। अब ये बेसिकली अल जिहाद ट्रस्ट क्या था, रोल ऑफ जुडिशरी इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये वाला जो केस है अल जिहाद ट्रस्ट, इस केस को भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसके अंदर भी क्या था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी नीड्स टू बी क्लियरली अंडरस्टूड बिफोर वी कैन appreciate the role of judiciary in its sustenance. Democracy began to develop in ancient Greece as early
as the 500s BC. अब इस केस के ऊपर हम थोड़ा सा जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लें. In 1973, Pakistan Constitution adopted its current constitution after throughout the deliberation and consensus of all the political parties. The superior courts have been granted the power to judicially review legislation as well as executive action and ensure the enforcement of fundamental rights. इसी तरह इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई. अब इस केस के हवाले से थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं. In which the Supreme Court elaborated key principles for the appointment process of the High Court and Supreme Court judges. अभी आपको याद होगा हमने कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19th अमेंडमेंट जो थी वो डिस्कस की थी. वो जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से थी, जिसमें आपका आर्टिकल 177 जो है उसको अमेंड किया गया और इसी तरह 175A जो है वो इसके अंदर इंसर्ट किया गया. इसी तरह अल जिहाद ट्रेस केस जो था इसके अंदर क्या था, अपॉइंटमेंट थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की. अब आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसके जुडिकेचर को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास